मेरा बचपन से बड़ा शौक था कि मैं जब हॉलैंड में आऊँगा या यूरोप के किसी मुल्क में जाऊँगा तो आई वांट टू सिट ऑन यॉट्स। यॉट्स की अपना एक लाइफ़स्टाइल है, क्योंकि ये फ्यू हंड्रेड थाउज़ेंड से लेकर 500 मिलियन जो कि जेफ बेज़ोस की यॉट है, इतनी एक्सपेंसिव यॉट्स की सीरीज़ है। तो अगर आपको इतने पैसे नहीं है तो क्या हम यॉट्स पे ना जाएँ? हम ज़रूर जाएँगे। कैसे जाएँगे? विल कम टू हॉलैंड, विल गो टू एक्सप्लोर यॉट्स। जिस लोकेशन पे इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पे आप सारी यॉट्स रेंट कर सकते हैं और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। Between 500 euro to 200,000 per day, you can enjoy the luxurious day of your life. यॉट्स की सीरीज़ के अंदर इनके पास C45 मौजूद है, X4 मौजूद है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये लोग रेंट करते हैं। यूरोपियंस जो हैं अपनी बोट और यॉट अपने साथ घरों में या अपने प्राइवेट पार्किंग एरियाज़ में रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल के लिए अगर आपके पास बोट है, इवन वो 8 से 10 मीटर लंबी भी है, तो उसको आप पानी में छोड़ दें। नहीं, आप इसको अपने घरों में रखते हैं, आपके वेयर हाउसेज़ होते हैं, और जैसे ही समर आता है, अब अपने अपनी रिवो, डाला या व्हाटएवर यू हैव आप निकालते हैं, उसको टो करते हैं और इसको समुद्र के करीब लेकर आते हैं, और यहाँ पे स्पेशल चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे आप अपनी बोट पानी के अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह की एक बोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रीडेटर, जो 180 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। लेट मी शो यू हाउ दे अनटक इट एंड पुट इट ऑन द शोर। क्या आपको मालूम है कि हॉलैंड के लोगों की समंदर से पुरानी जंग है, सैकड़ों सालों पुरानी। 16वीं सदी से ये लोग इससे नबर्द आजमाएं को पानी से प्यार है और पानी से हर ख़तरे मोड़ लेते हैं। पुरानी सदियों में ये लोग इतने मशहूर थे समंदर और समंदर के इवेंट्स के ऊपर कि इवन कज़ाक जो थे इनसे डरते थे। इसी पानी को यूज़ करके, इसी इंटरेस्ट को यूज़ करके डच लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बनाई, पूरी दुनिया में एक अपना बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही जीतते होंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि समंदर ने डच लोगों को बीट किया। वो ऐसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में यहाँ पर डच लोगों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब आया। हिस्ट्री का सबसे बड़ा, इसमें हॉलैंड का 30 से 40% हिस्सा ज़ेरे आब आ गया। जो जो इन लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन के इंतजाम किए थे, वो सब तहस नहस हो गए। एंड दैट वाज द टाइम द डच they thought they're going to build a new water irrigation system. डच लोगों ने अपने हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए दुनिया का सबसे इफ़ेक्टिव फ्लड प्रिवेंशन सिस्टम बनाया।
وہ ایسے کہ ان لوگوں نے سمندر کے اندر مصنوعی جزیرے بنانے کا آغاز کیا. سمندر کے اندر مصنوعی جزیرے کیسے بنتے ہیں؟ یہ لوگ سمندر کے اندر ایک حد تک جاتے ہیں اور بڑے بڑے شپس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر ڈالتے ہیں. اب ان لوگوں نے سیلاب سے بچنے کا طریقہ کیسے نکالا؟ ان لوگوں نے دنیا کو حیران کر دیا اپنا 50% ایریا مصنوعی بنا کر. جی ہاں، کیسے؟ اگر میں آپ کو دکھا سکوں شاید. ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھر امپورٹ کیے یو کے سے اور پورے یورپین ریجن سے، شپس میں ڈالے اور سمندر میں پھینکنے شروع کر دیے ان سرٹن پوائنٹس کے اوپر. اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ دیوار بننا شروع ہوئی اور اٹ ٹک دیم سم ایئرس کہ وہ دیواریں اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا سمندر سے رابطہ کٹ ہو گیا. اور اس کے نتیجے کے اندر جو پانی بیچ میں بچ گیا تھا سمندر کا، they convert this water into fresh water. اور اس فریش واٹر کے نتیجے میں ان لوگوں کو ملی انتہائی فرٹائل لینڈ. اس فرٹائل لینڈ کے اوپر ان لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے. انہوں نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے اندر پوری دنیا اسپیشلی یورپ سب لوگ آپس میں لڑ کے ان کے پاس فصلیں ختم ہو گئی تھیں. they didn't have enough food. تو ان لوگوں نے they are business mind people. ان لوگوں نے اپنی زمین کو یوز کیا، فصلیں اگائی. now they are the biggest exporter of food and agriculture in the world right now. اب یقیناً آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کو اس ساری انفارمیشن کیوں شیئر کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یورپین کنٹری اسپیشلی ہالینڈ انہوں نے لانگ ٹرم سوچا، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا، اور انہوں نے پوری ملک کی جیو ڈائنامکس چینج کر دیں تاکہ ان کے ملک کو فائدہ ہو. اینڈ ٹوڈے دے آر ون آف دی ریچسٹ کنٹری ان دی ورلڈ. ڈچ لوگوں کی یہی لانگ ٹرم پلاننگ، ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کی ٹالرنس that attracted me اور میں نے چوز کیا ہالینڈ آنے کے لیے. and I'm sure دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ how to live a better life. and especially if you're thinking about Europe, please drop me a question because it's exactly why I'm here to help you.